हेलो एवरीवन गाइस देखो पूरा मुझे मोर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कली बर्तमान मुझे इंटरफेस कर देखेबी आम सुभद्रा योजना को। सुभद्रा योजना हेले हमको प्रथम आम वेबसाइट को जावाक पड़ो ताकि आमर क्रोम ब्राउजर को मु देखंतु एटा मु ऑलरेडी लॉगिन कर देछि किंतु वर्तमान आपको बंद करके मु नुआरे लॉगिन करछि। देखंतु मु केमती नुआरो अप्लाई करबे सेटा देखेबे आपण मानको। देखो गाइस एटा सुभद्रा योजना मु आपनको सुभद्रा एटा फास्ट जोटा अच्छी ताको आपण माने क्लिक करबे मु आपण क्लिक करी देखौछि। देखंतु सुभद्रा योजना रो एबे तार ऑफिशियल लॉगिन हला। देखंतु एटा सुभद्रा योजना एटा देखि पारछन्ते आपण माने कौन कौन एलिजिबल क्राइटेरिया अच्छी एप्लिकेशन चेकलिस्ट अच्छी एप्लिकेशन प्रोसीजर अच्छी आउ एटे देखंतु एपे माने को देखौछि गिव एडवांस एंड गाइडेंस फाक्यू एंड सब अच्छी एटा हमरो देइछन्ते। एटा मध्ये मैडम वीडियो बनैछन्ते एटा सब एटा तांकर सुभद्रा ओडिशा को आप माने बहुत भाबरे फॉलो करंतु आउ भलो बहुत मात्रा सपोर्ट करंतु। एक्स मध्ये अच्छे एटे एटा फेसबुक मध्ये अच्छे आपण मानको वर्तमान मु आपण मानको देखेबी केमिति सुभद्रा योजना को लॉगिन करबे। आपण माने समस्त व्यस्त हेथिले केते बेले आसीबो सुभद्रा योजना केते बेले आसीबो मु आपण मानको देखौछि। वर्तमान मु मोर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करछि मु वर्तमान देखौछि आपण लॉगिन करके मु ऑफिशियल लॉगिन रे देखौछि। देखंतु केनते आसिला एटा अछि डिपार्टमेंट यूजर डिपार्टमेंट माने गवर्नमेंट से ताहा करिवो किंतु वर्तमान मु आपण मानको मोर लॉगिन कर सीएससी लॉगिन कर देखौछि। आपण मानको देखंतु सीएससी लॉगिन ए वर्तमान आसला कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी लॉगिन एटा अछि एटा देछि प्लीज क्लिक ऑन द बटन बिलो टू एटा माने देछि एटा सब तळे देछि सेटा क्लिक करे एटा घरे घरे सुभद्रा पूरा एते मात्र व्यस्त होतिले केतेले आसीबो सुभद्रा केतेले आसीबो ताहा आसी जाइछि। वर्तमान इनिशिएट रे लॉगिन करबा देखंतु एटा लॉगिन करिछि आपण मानको देखंतु आपनको सामना रे टिके मोर नेट इश्यू वर्तमान मोर आईडी खोली गला एटा देखंतु मोर सीएस आईडी एटा एटा सबमिट न्यू एप्लिकेशन जदि आपण माने अप्लाई करबा चाहछन्ते सबमिट एटा न्यू और एटा फाइनल देखंतु एटा सबमिट एप्लिकेशन जते बेले व्यू एंड सबमिटेशन एप्लिकेशन विल बी शो योर डिटेल इंक्लूडिंग योर एप्लिकेशन मेंबर एप्लिकेंट नेम एक्नॉलेजमेंट स्लिप जते बेले तुमको सब सबमिट हो सते एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया हबो एंड द डेट ऑफ एप्लिकेशन सबमिट केबे ता हेछि सेटा हम देखै मु आपन उनको मुताबे वर्तमान अप्लाई करू नै आपन मनको खाली जानिया पई आ सोचेबे पई देखौछि सबमिट न्यू एप्लिकेंट माने एटा सबमिट न्यू एप्लिकेंट देखे जे देखंतु न्यू एप्लिकेशन वेरीफाई इक्यूसी माने वेरीफाई हेबार अछि इक्यूसी नॉट एटा आधार नंबर देखि आपन माने देखि पारबे फॉर ए इक्यूसी एप्लिकेंट और इक्यूसी एप्लिकेंट प्लीज वेरिफिकेशन सेंटर देखंतु आपण माने देखैबे मु वर्तमान मोर माँ रो देखुछि जदि हेबो मोटे तो वर्तमान नेशनल नेटवर्क सुविधा नै सेटा पे मु खाली माँ रो लॉगिन करे देखुछि अब ना नाइ सेटा पे जानिया पे मु देखबी एटा मोर आधार कार्ड अछि माँ रो देखंतु मु वर्तमान एटा मारबी देखन मु मारुछि सॉरी आधार नंबर 564501619251 देखंतु मो सबमिट मारली कोन देखाउछि देखिया सॉरी कौन आसो एटा चलछि टिके प्रोसेसटा देखि पारबे आपण माने मध्ये
ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟ୍ ଟିକେ ଘୁରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଆପଣମାନେ ଯଦି 50,000 ପାଇବାର ଅଛି 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ବର୍ଷକୁ 2 ଥର 5 ଲାଖ ଦେବେ ସରକାର। ସେଇଟା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା। ମୁଁ ଆଧାର ଧାରକ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ OTP ମାନେ କରିବାର ଅଛି। ଉପରୋକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ହେଇକି ଅଛି ମାନେ କରିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଧାର ଧାରକ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସମ୍ମତି ଦେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏବଂ OCSC ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଆଧାର ସଂଯୋଗ ଓ ତଥ୍ୟ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବା OTPର ବ୍ୟବହାର କରି UIDAI ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି କଥା ଜଣାଇଲେ ଯେ ମୋର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରାହକ ଚିହ୍ନି ପ୍ରମାଣିତ ପାଇଁ କେବଳ CIDକୁ ପଠାଯିବ। ସଫଳ ଲେନଦେନ ପରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ସେମାନେ eKYC ମୋର ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଲିଙ୍ଗ, ଫଟୋ ଓ ଠିକଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମୁଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗରୁ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ସେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରମାଣ କରିବା କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂରାପୂରି ବୁଝିବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଉଛି ଯେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନାକୁ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛି ଯେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏହି ଲେନଦେନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ବା ଗୋପନୀୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। 2ରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରକ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ଏବଂ DBT ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଆଉ ଏକ ଡେବିଟ୍ ATM କାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ସମ୍ମତି ହୋଇଥାଏ। ମୋର ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏବଂ DBT ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ମତି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଧାର ଧାରକ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସମ୍ମତି ଦେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏବଂ OCAP ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ଓ ତଥ୍ୟ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ OTPର ବ୍ୟବହାର କରି UIDAI ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି କଥା ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରାହକ ଚିହ୍ନ ପ୍ରମାଣିତ ପାଇଁ କେବଳ CIDକୁ ପଠାଯିବ। ସଫଳ ଦିଆନିଆ ପରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ମୋତେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ eKYC ଯଥା ମୋର ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଲିଙ୍ଗ, ଫଟୋ ଓ ଠିକଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମୁଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗରୁ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ସେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂରାପୂରି ରୂପେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ଯେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଓ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛି ଯେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏହି ଦିଆନିଆରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗୋପନୀୟତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରକ। ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ଏକକ ଏବଂ DBT ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଆଉ ଏକ ଡେବିଟ୍ ଓ ATM କାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ସମ୍ମତି ଦେଉଛି। ମୋର ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏବଂ DBT ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗକୁ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ମତି ଦେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯାହା କହିଲେ। ଯଦି ମୋର ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାର ନାହିଁ, ମାଆର ଦେଖିଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍ eKYC ଯଦି ଭେରିଫାଇ କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ତ ଶେଷ ପାଇଁ କଲେନି। ଆପଣ କାଲିକି କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲସେ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ରେ କରନ୍ତୁ।
ଯେମିତି ଭୁଲ ଭାଲ ନ ହୁଏ।